फ्रेंड्स मु आकाश स्वागत करछि आम पाठशाला चैनल को। आज चलतु जे कि डीएससी रो थर्ड एग्जाम रो शेष होइछि जे कि जानिबा जे तृतीय एग्जाम रे के केते मार्क करिसेंती। तो से माने निश्चित भाव में ए वीडियो देखंतु एवं निजर मार्क चेक कर दियंतु। तो प्रथम क्वेश्चन देखिया पई गले एक नंबर क्वेश्चन रो आंसर देखिया पई गले आसीबो कोन ना देछि कि टागोरଙ୍କ प्री स्कूल रो पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषय गुड़िक उपरे ध्यान दे नथिला कापरे ना विषय केंद्रिक पाठ्यक्रम। एक नंबर गला तो 2 नंबर देखिया पई गले देछि मोंटेसरी श्रेणी गृह गुड़िक वैशिष्ट्य किपरि। तो उत्तर देखिया पई गले व्यक्तिगत शिक्षादान। 3 नंबर देखिया पई गले कोन ना 3 नंबर देछि कि गांधीजी प्री स्कूल वर्ष गुड़िक एक नूतन प्रणाली सुपारिश करथिले एवं यार नाम कौन थिला। यार नाम थिला कौन ना नई तालीम। तापर 4 नंबर क्वेश्चन देखिया पई गले कोन आछि ना 4 नंबर क्वेश्चन होछि जोगाजोग सहायक भाव में चित्र गुड़िक अवास्तव धारणा को अधिक करिताय कौन ना आंसर या जदि देखिया पई जिवे तो यार आंसर हबो कौन ना जटिल। तापर 5 नंबर देखो 5 नंबर देला कि स्वतंत्र शिक्षार अर्थ कौन। स्वतंत्र शिक्षार अर्थ कौन ना स्वतंत्र शिक्षार अर्थ होची स्वतंत्र भाव में डिजाइन कराइता शिक्षा जहाँ दिव्यांग पिला मानक अन्यान्य आवश्यकता पूर्ण करे। 6 नंबर देला भारतीय संविधान दिव्यांग व्यक्ति मानक केउ विषय उपरे गारंटी दिया जाए। तो आंसर है कौन ना समाज रो अन्य सदस्यों परि समान अधिकार। 7 नंबर देला मस्तिष्क पक्षाघातर मुख्य लक्षण होची कौन ना स्थूल एवं सूक्ष्म उभय गतिविधिर समन्वय अभाव होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देला कौन जड़े दिव्यांग पिलार पितामाता अन्य मानक पई भल काम करती आशा करती जे से मानकर पिलांक उन्नति हेबो। एही भाव प्रवणता अवस्था को कौन कहा जाए ना ग्रहण बोली कहा जाए। तापर कौन गला 9 नंबर देला जड़े पितामाता तांका पिलार दिव्यांग गुड़ी को ग्रहण करिसंती एहा केउ आचरण को सूचाए। पितामाता पिलार सीमितता विषय रे किछि सहज रे आलोचना करि परिबे। 10 नंबर देखिया पई गले कोन देला ना 10 नंबर देला कि जेते बेले जड़े दिव्यांग पिलार पितामाता शिक्षक प्रति कूल मनोभाव रखती यह मुख्यतः केहू कारण रु। तो यार उत्तर है कौन ना पितामाता से पिला विषय रे चिंतित एवं परिस्थितिर मुकाबिला किपरि करिवे ताहा जानती नाही। 11 नंबर देला मोबाइल क्रेज मोबाइल शब्दटी कौन बुझाउछि ना स्थानांतर निर्माण श्रमिक सहित गोटे स्थान रो आ गोटे स्थान को जाउथिया केंद्र। तापर देखंतु 12 नंबर देला गोटे अंगनवाड़ी केंद्र AWC साधारण प्राय केते जन को सेवा प्रदान करे ना 1000 बा 1000 जन को। ICDCDS कार्यक्रम रो प्रभाव ह्रास करिबा एक मुख्य चैलेंज हेउची कोन ना विभाग मध्य समन्वय। 14 नंबर देला मोबाइल क्रेज रो अनुष्ठानिक शिक्षा विभाग निम्नलिखित केहू विषय पिला को सेवा जोगाई दे थाए 6 ରୁ 12 वर्ष। 15 नंबर देला पिलार बारंबार रागिबा तीव्रता को हेबा को लागे जेतेबेले पितामाता पिलार दाबी मानि जाती। 16 नंबर देला भारतर स्कूल पिलामानंग पई पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करिबा केहू संगठन दायित्व अटे। तो NCERT। 17 नंबर देला CDPO सुपरवाइजर एवं अंगनवाड़ी कर्मी भली ICDS रो कर्मी को मुख्य तालीम किए देता है NIPCCD। 8 नंबर देला 5 वर्ष श्याम प्रायतः गोटे एक्टिविटी रु अन्य एक्टिविटी को एपट सेपट हेउची एवं संख्या रंग किंबा आकृति चिन्हि पारु नाही ताको कि प्रकार साहाय्य आवश्यक अलग भाव में एकाकी शिक्षादान। 19 नंबर देला कौन ना जो पिला माने आशावाड़ी किंबा व्हील चेयर आवश्यक से कौन विचार करा जाए ना गतिशील समस्या थिबा पिला।
तापर कौन कला ना 20 नंबर कहला कौन ना 20 नंबर कहला निम्नलिखित मध्यरु सीधा सड़क माप करवा सबठारु कष्टकर होउछि कौन ना सामाजिक प्रभाव भाव प्रवण 21 नंबर कहला 21 नंबर एक आक्रमणात्मक पिला जी बंधुत्व प्रयास को प्रोत्साहित करे ताकू केउ समस्या विवेचना करा जाए सामाजिक भाव प्रवणतागत 22 नंबर कौन कहला बौद्धिक अक्षमता पूर्व एक मानसिक विकृत कह जाए विषय निम्नलिखित केउ विवृद्धि सत्य एक अवस्था जहाँ मस्तिष्क विकास एवं शारीरिक विकास को धीरे धीरे करिथाए। तापर 23 कौन कहला मेरुदंड हाड़र आघात पाई पिला ठारे केउ समस्या थाए अनुभव और गतिशील समस्या मांसपेशी दुर्बलता कार्यकारिता केउ क्षेत्र को प्रभावित करे शारीरिक मोटर जदि जड़े पिला अपस्मार बा मूर्छारे आक्रांत हुए पिला चारिपाखरु फर्निचर किंबा जिनिसपत्र हटाई दियो। 26 नंबर देला जेतेबेले गुटे किंबा उभय पाद उलटाई अवस्था थाई शिशु जन्म हुए सही अवस्था को कह जाए कौन ना क्लब फुट मानसिक रोगी पिलांक ठारे देखा जाउथिबा एक लक्षण होउछि कौन ना कम बुद्धिमत्ता और समस्त विकास क्षेत्र में विलंब। तापर 28 कौन कला प्रसव पर शिशु ठारे बौद्धिक अक्षमता पूर्वर एक मानसिक विकृत कह जाए सृष्टि करिपारुଥିବା एक कारण कौन ना शिशु को प्रबल ज्वर सहित अपस्मार बा मूर्छा रोग। तापर गला 19 नंबर कौन कला निम्नलिखित मध्य केउटी एक स्नायुगत व्याधि पोलियो केउ शिक्षाविद द्वारा छोट पिला आध्यात्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष कहानी कहिबार चिंता पसंद करुथिले तो देखिए गले किए ना केउ शिक्षाविद ना गांधी 20 रु 40 डेसिबेल रेंज भितर श्रवण शक्ति हराइबा को कौन कह जाए ना मध्यम धरणर भाषा पूर्व एवं भाषा पर बधिरता कहा द्वारा निर्णय कराई थाए श्रवण शक्ति हराइबा आरंभ हेबा बयसर पिला बा हेबार बयस 33 कला श्रवण शक्ति ह्रास थिबा पिलामानंकु उठ और गतिशील ठारू पड़िथिबा पई कौन करा जावा उचित तो पार्टी को स्पष्ट भाव में बुलाई संपूर्ण वाक्य व्यवहार करवा उचित जे 3 34 नंबर कौन कला दुई जन अधिक व्यक्ति चिंता आदान प्रदान करुथिले केउ जोगाजोग पद्धति व्यवहार करा जाए ना गोष्ठी जोगाजोग। 35 नंबर पारस्परिक जड़े अन्य जन सह जोगाजोग विशेष केउठी पाई उपयोगी ना व्यक्तिगत समस्या आलोचना पाई निम्नलिखित कारण मध्यरु केउठी जोगाजोग रे प्रतिबंधक नुहे मतामत जोगाजोग सुफल बा सफल कह जाय परिबो जेतेबेले ग्रहणकारी बा श्रोता वार्ता को बुझी पारंती। 37 नंबर 2 38 जोगाजोग एक पद्धति भाव में केस स्टडी मुख्यतः लोकों को साहाय्य करे अन्य मानक प्रकृत अभिज्ञता शिखा मिले। तापर एक कार्य केंद्रिक भाषा हेउछि खाइबा पूर्व आपण हाथ धुंतु। 40 नंबर देला विषय व्याख्यान को अधिक प्रभावशाली करिया पई आपण कौन करवा उचित विषय व्याख्यान समय प्रश्न पचरा उचित ग्रुप आलोचना पई उपयुक्त ग्रुप आकार रे होछि 5 ରୁ 10 जन उपस्थापन सेमानक प्रभाव हराइबा से जदि सेगुड़िक कार्याभ्यास द्वारा अनुसरण करा जाए नाही। तापर कौन कला 43 कौन कला रोल प्ले पर आलोचना समय जोगाजोगकारी बा प्रेरक यह करबा उचित कौन ना संवेदनशील भाव में स्पष्टीकरण हेबा एवं चिंताधारा को सांसारिक भाव में साहाय्य करबा उचित केस स्टडी हेबा उचित संक्षिप्त तथ्य एवं संस्कृतिगत भाव में 45 नंबर जन उत्तम जोगाजोगकारी प्रथमे यह थिबा उचित सेमानक निजर पक्षपात पिता चिन्हिबा। 46 कौन कहला ना कहला ग्रुप कार्य उपयोगी अटे कारण भागीदारिता एवं सामूहिक कार्य को उत्साह करवा। 47 कहला सांप्रदायिक भित्तिक अभियान सबुठार गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य होछि कौन ना कार्यकलापर क्रम जहाँकि एकाधिक जोगाजोग चैनल व्यवहार करी आयोजित होता है।
ତାପରେ କ'ଣ କଲା 48 କହିଲା ମହିଳା ଠାରୁ ମହିଳା ରଣନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ମୌଳିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା। 49 କ'ଣ କଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଏକ ସରଳ ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇବା। 50 କ'ଣ କଲା 50 କହିଲା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଗୁଣ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କନିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଠୋରତା। ବଜେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉନଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ବାସନକୁସନ। ତାପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରମିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ କ୍ରେଚରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ? ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେବା। ପିଲା ଆଚରଣକୁ କଠିନ ଆଚରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସେଲ୍ଫ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶଯ୍ୟା ପରିସ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ନୁହେଁ? ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ। 55 କ'ଣ କଲା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନଥିବା ପିଲାକୁ ଅଧିକ ସାମାଜିକ କରିବାରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ? ସ୍ନେହର ସହିତ ଉତ୍ସାହ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। 56 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆଚରଣକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା। ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଛାଇ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି? ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେଉଁଥିପାଇଁ ଥାଏ? ଶ୍ରବଣ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଭାବନା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ। 60 କ'ଣ କଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଓରାଲ ରିହାଇଡ୍ରେସନ ORS ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ORSର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଯୋଗାଯୋଗ ସହାୟକ ଭାବରେ ମଡେଲର ଏକ ସୁବିଧା ନୁହେଁ? ମଡେଲରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଏ। 62 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରେ। ତାପରେ ଏକ ଯୋଜନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ସହାୟତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାର ଚାର୍ଟ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲାଭାର୍ଥୀରେ କେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଯୁବା ପୁରୁଷ। ମଣ୍ଟେସୋରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତୀକରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲେ ମୋଡକ। ଅକ୍ଷମ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କର୍ମୀ ଭୂମିକାରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଔଷଧ ଲେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ମାଙ୍କ ପ୍ରସବ ପର ଯତ୍ନ ନେବା। ଅକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ଯେଉଁ ପିତାମାତାମାନେ ପିଲାଟିକୁ ସହଜରେ କିମ୍ବା ପ୍ରୟାସ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ସୁରକ୍ଷା ମନୋଭାବ ଥିବା ପିତାମାତା। 70 ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ଫିଜିଓଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? ପୋଲିଓ। ଆପଣ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍ତମ? ବିଷୟ ଉପରେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ। 72 ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତିବାଦ ଓର ଚିନ୍ତାଧାରା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ରୋସୋ। ପ୍ରିସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ମାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ? ମଣ୍ଟେସୋରୀ। କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନରେ ପ୍ଲେ ଗିଫର ଏବଂ ଲେସଙ୍ଗ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରୋବେଲ। 75 ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲାମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କେଉଁଥିରେ ହୋଇଥାନ୍ତି? ହାବଭାବ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶିଖିବା। ବ୍ରେଲି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଏହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କାହାକୁ ନା 6ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି।
ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଫିଜିଓଥେରାପି। ଯେଉଁ ପିଲାର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ଏକ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ଯଦି କୌଣସି ପିଲାର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ଯେ କି ଭୟଭୀତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ବାଧ୍ୟ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ପିଲାଟିର ତା ଭୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମେ କେତେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ତାକୁ ନାହିଁ, ଏହା ସୂଚାଇବ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପିଲା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ସୀମିତ କରେ। ତାପରେ 83 କ'ଣ କଲା ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରିବାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ଏବଂ ବି ଏବଂ ସି ତିନିଟା ଲେଖା। 84 ବୌଦ୍ଧିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲା ସହିତ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନୀତି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଏ ଏବଂ ସି କେବଳ। 3 ଆନ୍ସର୍। ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିତାମାତା ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଏ, ବି ଏବଂ ସି। ତାପରେ 86 କ'ଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା, ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଶାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସଠିକ୍ କ୍ରମେ ସଜାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏ, ତାପରେ ବି, ତାପରେ ସି। 87 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍? ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଠିକ୍। 88 କ'ଣ କହିଲା ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି? କେବଳ ବି। 89 କ'ଣ କଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ କେବଳ ବି। 90 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଠିକ୍। 91 ହେଲା କ'ଣ ନା ଏ ଏବଂ ବି ଭୁଲ। 92 ହେଲା ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଠିକ୍। 93 କଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟା ଠିକ୍? କେବଳ ଏ। 94 ହେଲା କେବଳ ଏ 1। 95ରେ ହେଲା ସେମିତି କେବଳ କ'ଣ ନା ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଭୁଲ। 96 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆନ୍ସର୍ ଏ, ବି ଏବଂ ସି କେବଳ। 97 ହେଲା ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ। 98 କହିଲା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପିଲାର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷତି। 99 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ମୋବାଇଲ କ୍ରେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷତା ନୁହେଁ। ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବାଲ୍ ସଭା ସଂଗଠନ। ତାପରେ 100 କ'ଣ କଲା 100ର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ସଠିକ୍ କ୍ରମ ସଜାନ୍ତୁ। ବି, ଡି, ତାପରେ ସି, ଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।